So good afternoon. This is an afternoon session, fishing session tayo ngayon. Shoutout muna, no? Shoutout pala kay Sibara Fishing TV, no? Sibara Tackle Shop. And shoutout din kay Kurt Virgil Dolosa. Nagpapa-shoutout din si FMC Budoy's General Icon TV. And shoutout din sa Rotipix. If you're in Bukidnon, you drop by Rotipix. Ang ganda doon, no? Nasa mountain kayo, tapos overlooking Sea of Clouds, no? Shoutout din kay Doc RJ Pipito and Daniel Pipito. Gusto po kayo mga bossy. Kay ano din, shoutout din kay Ramiro Roque Jr. No? And shoutout din pala si Harry Mawan, no? Kasama ko dati yan sa fishing. Bantay na line, ha. Okay, so wish us luck, no? Hopefully makakuha tayo ng isda, kasi kanina medyo pangit talaga ng araw. Ang daming strikes, like 10 strikes of needle fish. Ang daming needle fish na, pero nothing landed. So this is an afternoon session. Hopefully makabawi kami, no? We are here with Marcos Pare. And sana yung boatman namin nandun sa likod. Mar, bye-bye Mar. Okay, pamunsay pamilya niyo, Mar? Dito? Oo. Nasar. Oo, mag-hi ka nga sa camera, Mar. Mag ano ka pag Tagalog, kayo dis lang sa Tagalog. Slowly lang kamay. Hop, palod ako kayo. Sulod gamay, sulod. Woo! Okay, we got a fish now, finally. There. Ayan ba? Okay lang. Ayan, natutulungan kayo. Nakukto. Pantay Mark. Okay. Walaban pa. There, walaban pa. Naputol, ah. Ay, naputol. Nice ka. Pagka-power na boatman, makabonus. Gahi kira. Obla ayo. Nice ka, boy. Full pa ayo. Patay na. Good job. Ano bali ang swivel, boy? Bali. Ang snap. Believe kay ko sa ako ang boatman. Kapag natangtang. Tangtang. Oh, napa? Bro, tanaw sa bro, pura nga malingaw ka. Okay. Okay, come on. Relax. Sige lang. Ato lang ipadulin. Kuha lang ikog. Ayaw lang arsaha. Makapoy naman ni Ron. Kilo. Sa kilo. Grabe. Kulpa kay boatman, hubo din sug sanina bro, kay ambakan bro.
Pero maraglaw mo naman gid, bro. Bahan ako agad. Okay. Hinahinahan, dahan-dahan lang natin kasi ako yung si Baloo. Para hindi maputol yung line. Huwag mo i-tighten yung drag mo masyado, no? Just let him tire. Mapapagod din yan, ha? See, kita niyo si Baloo, nandun na, ha? Okay din naman yung size. Uy, oh shit. Uy. Oh, Lo, ayun na pa, gara-gara. Okay. Saan ka na, Lo? Latok mo, oy. Good job. Woohoo. Ay, gamay na kinakabuyo na tangtang ko dito. Wow, lure of the day. There. Deadlock. Ayan, nag-bleed na yung Balo, no? Lure. Another Balo. Dead. So, update. Gumalo now. Yung ay, oh. Oh. Buwa kayo. Kinsa ni magpagpatoy? Yang kulitog yung gipinggir ang kuan. Gipinggir yung tutunlan. Pininggir yung tutunlan. Tambak. Nagkuhay. Uli na me. Uli na me, Dot.